आता खबरो विस्तारान पेडणेच्या टॅक्सी व्यावसायिकांक मोपा विमानतळ सेवा सुरू करपाची संद दिवची अशें सीएमान सांगलें। कसली दरवाड करच्या आदी टॅक्सीवाल्यांक विश्वासात घेतले, पूण तशें जालें ना आनी त्या खातीर आज टॅक्सी ड्रायव्हर तशेंच हेर थळाव्यांनी एअरपोर्टाचेर वचोन आपली एकवट GMRक दाखयली। जर मुख्यमंत्र्यान हो प्रश्न जाग्यार घातलो ना जाल्यार मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार बसतले अशी शिटकावणी टॅक्सीकारांनी दिल्या। डिसीजन ले सकते हो बोलो, आपके हाथ में क्या है वो बोलो। यही तो सीओ को बुलाओ ना, नहीं तो जो ओनर है ना जियो मेरे को उसको हम लोग भीख मांगे और 90% आउटसाइडर्स को मैं कैसे क्या बताइए क्या पैदा हुए और जमीन आपको दी है तभी आप इधर बोला रहे हैं। अगर इतना ही है तो गवर्नमेंट को दे दो आपको। बोलो आप बोलो नहीं होता है ना हमारा एडवांटेज अंडर एस्टिमेट हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। मरना है हमको मारेंगे नहीं मारेंगे। आप बोलो आप क्या डिसीजन ले सकते हो तो हमारे सामने सीओ को फोन करो, मैं बात कर रहा हूँ उससे। अरे काम करो आपके पास पावर है डिसीजन लेने का अथॉरिटी आईच्या ह्या मिटिंगेच्या माध्यमांतल्यान जशें तेंच्यांनी अल्टिमेटम दिल्लो आदलो उपमुख्यमंत्री हांगा तेणी सांगलेले की जेल बरो करया म्हणून आयज बीजेपीच्याच लिडरांक बीजेपीच्या आयन सांगचें पडटा की जेल बरो करया म्हणून। म्हणजे आयज गोंयच्या सरकाराची कितें परिस्थिती जाल्लेली आसा हेचें प्रदर्शन जाल्लेलें आसा। सो तेका लागून आयज हांव इतलेंच सांगूं इच्छिता, आतां हांवें जशें सांगलें आमी सगळ्यांनी आनी हांकां अल्टिमेटम दिवपाचो ना। 24 वरां 48 वरां हे अल्टिमेटम आतां बस जालें। आतां सगळ्या स्थानिकांनी तमाम पेडणेकारांनी जे लोक हेका एअरपोर्टाची संलग्न आसा ते मागीर वेवसायीक आसूं रोजगाराच्या माध्यमांतल्यान आसूं किंवा आनी विविध प्रकल्पांनी जेंचेर अन्याय जाल्लो आसा एक आयज दीस थारावया आनी त्या दिसा चलो पणजी म्हणटा तशें चलो महालक्ष्मी आरतीन आमी वचपाचे आनी जो पर्यंत वन्स फॉर एव्हर पेडणेकारांक जे पर्यंत हो मुख्यमंत्री न्याय दिवचो ना तो पर्यंत आरतींच्यान महालक्ष्मी बंगल्या वयल्यान आमी हालपाचे ना। पवित्र देवीचे नाव त्या बंगल्याक आसा। जो पर्यंत पेडणेकारांक टॅक्सी भावाक आनी जे कोण व्यवसायीक आसा इवन हांव म्हणटा की ज्या लोकांचो मोह वचलो करोडो स्क्वेअर मीटर प्रॉपर्टी जागा ह्या सरकारान घेवन सुद्धा दिल्ली ना ते लोकांक हांव रिक्वेस्ट करता की तुमी सगळे येवपाचे एक दीस थारावया आनी त्या दिसा आरतीन महालक्ष्मी बंगल्याचेर वचप आनी जो पर्यंत आमचे ग्रीवेन्सीस आयकून आमकां खंयच्या खंय अश्योरन्स वन्स फॉर एव्हर इश्यू जोपर्यंत रिजॉल्व जावचो ना तोपर्यंत पणजेचेर आनी पेडणे येवपाचें ना। पार्किंग संबंधीत 3 मागणी फाटीं घेवपाची मागणी करून टॅक्सी संघटनेन GMR अधिकाऱ्यां कडेन बसका घेतली, पूण तांकां तांचो प्रतिसाद मेळ्ळो ना। मुख्यमंत्री कडेन उलयतना विजय सरदेसाय हांणी सरकाराचो आदलो निर्णय बदल करिनासतना चालीक लावचो अशें भर दिलो। मुख्यमंत्र्याच्या निर्देशाक आदर दिवंक नाशिल्ल्यान GMRचेर टिका करून गोंयच्या लोकांचो अपमान अशें म्हटलें आनी त्या विशयाचेर खर कारवाय करची अशें CMA कडेन उलो मारलो। आमी ते GMRचो जो कोण आयिल्लो ताजे कडेन 1 पॉयंट डिमांड घाल्लो की तूं आमकां अश्युरन्स दी की जे तुवें डिसिजन घेतला वाडोवपाचें तुमकां पार्किंगाचे सगळे जे 3 डिमांड्स आसात हे तूं रोल बॅक करता आनी ते ऑन होल्ड दवरता। हे जर तुवें डिसिजन घेतलें जाल्यार आमी वतात ना, तो भितर गेलो तो मनीस भायर येवंक ना। हें एक जालें। दुसरे सायडीन मुखेलमंत्र्यान म्हाका फोन केल्लो, हांवें ताका सांगलें इतलें की तुवें तुजे सरकारान डिसिजन जें घेतलां तेंच इम्प्लिमेंट करपाक मागता आमी नवो डिमांड कसलोच घालना। तुजें GMR आयकना म्हणल्यार तुजो अर्थ ना अशें जाता आनी गोंयच्या मुखेलमंत्र्याचो अपमान जावप गोंयांत हें गोंयकारांक इन्सल्ट, गोंयकारांचो अपमान जाता। सो आमी आतां मुखेलमंत्र्या कडेन डिमांड अशें करतात की तुजे फुडें जें कितें डिसिजन जाल्लें ताजें तुवें ऑनर करचें, म्हणल्यार ताजेर नेगार वचचें न्ही।
उतर फाटी घेवचें न्ही, कोणें घेवचें न्ही, GMRन घेवचें न्ही, हें तूं इम्प्लिमेंट कर. डायरेक्टर सिव्हिल एव्हिएशनाक आपोवन आनी कोण ते उरिल्ले जे कोण आमदार बिमदार कोण आहा ते तांगेले जी कमिटी तुमची आशिल्ली तांकां आदी तुमकां बरोबर घेवन हें तुमी डिसायड करा. आतां हें आमी हांवें उलोवन आनी हे टीव्हीन सांगून मुखेलमंत्री रिस्पॉन्ड जावचो ना. ताजे मनान वचचें पडटलें आमी. वतले जाल्यार तुमचे 10 जाण, हांव मनोज परब आनी जे कोण तुमचे मेन आहा वो डेप्युटी सरपंच हांगा सगळे आमी ताजे म्हऱ्यान या. ते म्हणसर तुमी हांगाच रावा. आयक हो मामलेदार, हो सरकाराचो रिप्रेझेंटेटिव्ह, हाका आमी सांगिल्लें आहा कोणाकूच हात लागचो ना. बायलांक जेवण बिवण आमी हाडपाचें केलां. सगळीं तुमी सुशेगाद हांगा रावा. तुमकां जर कोणाकूय हात लागलो वो कितें केलें जाल्यार आमी गांवान भोंवून आमी पेडणे पॅरलायज करतले. हें आमी करतले. हें आमी सगळ्यांनी शांतता ते म्हणसर राखूंक जाय. आमी पणजे वचून यो म्हणसर तरी सारके शांत रावूंक जाय. आमचें उतर फेल जावपाक जायना. एक गेट आणि प्रायस जर एक फावटी GMRक आमी बघी रावले न्हू, आमचे बरे पेडणेकारांचे म्हणटा ते अस्तित्व सोंपयतले. GMR हे अस्तित्व आमी बरे सोंपोवंक दिवया नाका. कित्याक आमी हांगचे लोकल आणि एकटो कोण भायल्यान येतलो, GMR कंपनी आसूं तेच्या करोडांनी पयसाचो कितें आसूं, एकटो कोण भायल्यान येतलो आनी आमकां धा गांवांक घात येतलो ते आमी खंयच खपोवन घेवचे ना आनी ताका आमी खंयच सक्सेस जावन दिवपाचें ना. कितेंय करचें पडल्यार उपकारता आमी, पण तेका बरें इतली मनमानी आमी चलोवंक दिवपाची ना. कित्याक 4-5 गांवांचो जेणी जमीन घेतलेली आहा पळय, 30-40 रुपयान जमीन घेतली 230 रुपया, तो आमकां एक 30 मिनटां लागून 210 रुपया करता. हे तुमकां कितपत पडटा? कोणाक पडटा रे ही गोष्ट? पडपासारकी गोष्ट आहे ही? अरे आमी इतके लोकल आसतना आमी कित्याक वोगी रावया GMRक? तुम्ही सांगा म्हाका, हे GMRक असो वोगी रावपाचो आनी विदाउट गव्हर्नमेंट कन्सल्ट हे जर फी वाडयता, 80 ची 200 करता. आमचे कडेन मिनिस्टरांची मिटींग आहा जे आमच्या CMन सांगलेले की आपण तुमकां एक आश्वासन दिता, नेक्स्ट जेन्ना वाडटली फी किंवा आनी कितें करपाचें आहा, रोड बंद आनी कितें कसले गोष्टी करपाच्यो आहा, तेन्ना लोकल पंचायत प्लस शिव वॉरियर्स आणि GMRचो कोण CEO आहा पळय तो आपल्या आपल्या खूब हुशार समजता पळय, शेसन म्हणटात तो आसतलो आणि गव्हर्नमेंट आसतले. सगळे मेळून कितें ते करतले आणि मागीर प्रायस हायक किंवा कमी किंवा जास्त जातली. 3 ऑक्टोबरपर्यंत पार्किंग प्रश्नांक स्थगिती. मीटिंग जाल्यानंतर सगळे प्रश्न जाग्यार घालतलो अशें मुखेलमंत्र्यान विजय सरदेसाय सोबत मनोज परब आणि टॅक्सी ड्रायव्हर हांकां सांगले. दरवाड जाल्या 80 ते 210 रुपया. ही दरवाड आपूण पेंडींग दवरतलो 3 दिसांक. 3 तारखेक आमी परते मेळटले आनी 3 तारखेक जें कितें एक सिस्टम हाडूंक जाय. तांचो डिमांड एक मेन आहा म्हणटा तो रेंट काराचें इल्लिगल पार्किंग जाता आनी रेंट काराचो धंदो जाता विच इज एट द कॉस्ट ऑफ द लोकल टॅक्सी वेल्यू. हे कितें, हे जे शिव वॉरियर्स म्हणून आहा पळय हे लँड लुजर्स आनी लँड लुजर्सांक सेपरेटली आनी प्रिफरन्शियली ट्रीट करूंक जाय. नाजाल्यार मोपाची जमीन तांची वचून तांकां कितें फायदो जाता हो प्रश्न उरता आनी हो प्रश्न रिजॉल्व जावपाक जाय. GMRचें चुकता अशें की GMR एक मिटिंगेक हाजीर आशिल्ले हांगा 2024 ते पार्ट ऑफ द मिटींग आहा, एजेंडा आयटम आहा आनी मिनिट्स केल्ली आहा. प्रेजन्स आसून पसून GMR आतां तें कितें जालें तें 2024 विसरून गेलां आनी दाखयता की आपल्याक ते कांय ओबे करपाची गरज ना. म्हळ्यार दे हॅव बिकम अ लॉ ऑन टू देमसेल्स. दुसरो इश्यू असो आहा की चीफ मिनिस्टर एक सिस्टम हाडूंक सोदता की जितले कोण टॅक्सीचो धंदो करता ते खंयचे तरी कावंटराच्या अंडर येवंक जाय. हें ताजें कंडिशन आमचेर आसा. आतां आमी एज रिस्पॉन्सिबल पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह आय कॅनॉट से दॅट देर शूड बी नो सिस्टम. हें म्हज्यान म्हणूंक जायना. सो सिस्टम जावपाक जाय. सिस्टम जावपा खातीर सरकारा कडेन कोऑपरेट करपाक म्हजी तरी तयारी आहा आनी म्हाका दिसता सगळ्यांची आसपाक जाय. कितें तरी फायनली सिस्टम येवपाक जाय. आमी सरकारा कडेन मागला, चड करून मुखेलमंत्री कडेन मागला की जी दरवाड जाल्या, जी रातची वाडयल्या, ट्रम्प टॅरीफ कशें रातचें जाल्या, मोदीक दुखता टॅरीफ घाले म्हणून, तशी ही टॅरीफ हो लोकल टॅक्सीवाल्याचेर टॅरीफ हो रातचो 12 वाडयलेलो तो दीस इज अनफेअर अँड दीस इज इनजस्टीस टू द लोकल. सो हे पेंडींग दवरचें म्हणून आमी सांगलां आनी ते तो दवरतलो म्हणून आमकां ताणें उतर दिलां 3 तारीख मेरेन. 3 तारखेचे पयलीं ताजो जो ऑफिसर आहा ताजो एक
तो वचून ते रिव्यू करतलो आनी परतो आमचे कडेन येतलो.